میں ہوں طارق طاہر اور آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے مزار پر جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگی۔ یہ شخصیت کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، کوئی سماجی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے صوفی، ایسے درویش کا مزار ہے جنہوں نے اپنے تخیلاتی پرواز کے ذریعے ہیر جیسی بڑی داستان رقم کی۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے میں موجود ہوں اس وقت وارث شاہ کے مزار پر، اور وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان شیخو پورہ میں موجود ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کا مزار واقع ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں مزار وارث شاہ اور یہاں پر ایکسپلور کرتے ہیں مختلف چیزوں کو۔ میرے اس ولاگ میں میرے ساتھ جڑے رہیے۔ آئیں دیکھتے ہیں جنڈیالہ شیر خان میں موجود وارث شاہ کا مزار۔ جنڈیالہ شیر خان پنجاب کی سرزمین ہمیشہ سے علم، ادب، تصوف اور ثقافت کا گہوارہ رہی ہے۔ اس سرزمین نے بے شمار ایسے عظیم شاعر، صوفی اور مفکر پیدا کیے جنہوں نے اپنے علم و فکر سے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان عظیم شخصیات میں حضرت وارث شاہ کا نام نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کا آبائی شہر جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخو پورہ پاکستان میں واقع ہے، جو پنجابی ادب کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ حضرت وارث شاہ کی پیدائش تقریباً 1722 عیسوی میں ایک علمی اور مذہبی خاندان میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور بعد ازاں قصور سمیت دیگر علمی مراکز میں دینی علوم، عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ روحانی اصلاح، تدریس اور شاعری کے لیے وقف کر دیا۔ وارث شاہ کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ہیر وارث شاہ ہے، جو پنجابی زبان کی سب سے مشہور اور مقبول داستان مانی جاتی ہے۔ اگرچہ ہیر رانجھا کی کہانی ان سے پہلے بھی لکھی جا چکی تھی، لیکن وارث شاہ نے اسے جس انداز، زبان، فکر، گہرائی اور ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی ہیر صرف دو محبت کرنے والوں کی داستان نہیں، بلکہ پنجاب کی تہذیب، رسم و رواج، سماجی رویوں، طبقاتی نظام، مذہبی منافقت اور انسانی نفسیات کی ایک مکمل تصویر ہے۔ وارث شاہ کی شاعری میں عشق محض ایک جذباتی کیفیت نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ ان کے کلام میں محبت، صبر، وفا، سچائی، برداشت اور انسان دوستی کا درس ملتا ہے۔ کئی حکم تے ظلم کما چلے، نال کسے نہ ساتھ لدایا آئی۔ جی تو ناظرین، اس وقت جو ہے وہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کو جگہ برائے نماز وارث شاہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وارث شاہ صاحب نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، یا کچھ آپ یوں کہہ سکتے ہیں نفلی عبادات کی ہوں گی۔ یہ جگہ میرے سامنے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے جگہ برائے نماز۔ یعنی یہاں پر وارث شاہ نے نماز ادا کی اور یہ ابھی بھی جگہ اسی طرح سے محفوظ ہے۔ نت روز پاوا کملی والے نو میں چٹھیاں غم دیا نت روز پاوا کملی والے نو جدائیاں حال جو کیتا سناوا
कमली वाले के कमली वाले नो। सरकार सैयद पीर वारिस शाह ते 2001 ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਹਾਂ जी जी 2001 ਦਾ जी ਸੈयਦ ਖਰੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਆ जी ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ जी जी ਸੈयਦ ਖਰੈਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ठीक है ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ 25 ਦੇ साल हो गए आप ਜੀ 2001 ਦੇ जी 2000 जी हाँ तो 2026 से हाँ 25 हाँ साल हो। जी जी। तो आप फिर हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहे 24 घंटे मौजूद रहते हैं? हमारी जैसे आप आए हैं जी उसने तुझे बताया आपको फोन देता तो हम अभी आ जाते ओके या हम होटल में रोटी खाने जाते हैं या चाय पीने वरना हम इधर ही रहते। जिन्ना अल्लाह से नबी तहकीक जाता ओ ज़ौक़ दे नाल वहिचनी इंगे जिन्ना ना मन्या पछोतावनी गे हड गोर दे विच कटिचनी गे शरा नाल अनमोड़ा अजोड़ कर दे नरक दे विच वगिचनी गे हुक्म नस हदीस दा मन हिरे असां होर भी कम कुछ वारिस शाह के मज़ार के बिल्कुल साथ वारिस शाह लाइब्रेरी मौजूद है। ये लाइब्रेरी मुख्तलिफ़ पंजाबी अदब, उर्दू अदब, तारीख़, तसव्वुफ़ और ख़ास तौर पर हीर वारिस शाह के एडिशनों और तहक़ीक़ी कुतुब से भरपूर है। आख दा ख्याल ना पवो मेरे ते छी सप कबीर दा देश क्या पूंजा वांग ममोलिया देश छड्डे ते साडी जात साथ दे भेत क्या वतन दमा दे नाल ते जात जोगी सानू देश कबीला ख्वैश क्या दुनिया नाल हां असां पाबंद कहा ते पत्थर जोड़ना नाल सलेश कहा जिन्ना खाक दर खाक फना होना बादशाह फिर तिन्हां नू ऐश क्या ओके बादियां इश्क तेरी अज़ात दातीदा आशिको शान वेखन कर सालियां दा जिदो इश्क दे कमन हाथ लाए पहला रब दा नाम ते आइए जी करके कौन जबान की कदी दिलोना और हीरे नाल
ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਨਵਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਤਾਈਂ ਤੁਰ ਪਏ ਕਰਬਲ ਪਾਸੇ ਲੈ ਨਾਨਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਸੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਚੀਨ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਖਸਪੀਅਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸਪੀਅਰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦੀ वारिस शाह सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि वो पंजाब की तहज़ीब, मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत की ज़िंदा अलामत हैं। उनकी शायरी आज भी हमारे दिलों को जोड़ती है और ये पैगाम देती है कि मोहब्बत ही इंसानियत की असल ताकत है। जी तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।